Maintenant, on va passer à l'équation horaire du mouvement. Un palais autoporteur glisse sans frottement sur une table à coussin d'air. Un système permet de relever la position du centre du palais à intervalle de temps constant. Temps égal 40 millisecondes sur une feuille de papier. Donc, شنو عندنا هنايا؟ عندنا un palais autoporteur. Donc, هو هذا اللي كتشوفوا هنا. C'est bon؟ وعندي هنا une table à coussin d'air. Donc, هذا منين كيتكون؟ هو هذا اللي عندي هنا. دونك كتشوفوا معايا هنا عندي دي فونتيلاتور، يعني عندي واحد الفرفارات ياك. شنو هو لو رول ديالهم؟ دونك هادو كيبقاو كيدوروا كيعطيونا واحد لو كورون داغ. هذاك لو كورون داغ هذا هو لتحت، دونك كيجي من الفوق لتحت. دونك اشنو كيدير هنا؟ كيدفع الهواء لتحت، كيبريسي، تيجي واحد لا بريسيون ما بين لوطوبورتور و لا طابله كوسان داغ. دونك اشنو كيوقع لوطوبورتور؟ كيرتفع واحد شويه على لا طابله كوسان داغ باش ما تيبقاوش دوك لي فروتمون، دونك كيولي كيمشي سون فروتمون. دونك تنيغليجيو حنا لي فروتمون. هنا عندي واحد لو سيستيم هنا شتوه كيبقى كيدور. دونك هذا فاش كيبقى كيدور شنو كيوقع؟ هنا عندنا واحد الفوتر لداخل ياك. دونك هذا فاش غيدور داك الفوتر كينزل وكيعاود يطلع، كينزل واحد السيستيم ميكانيك قديم هذا، كيبقى كينزل وكيبقى كيطلع. دونك كيبقى كينزل ويطلع في واحد لانترفال دو طون اللي هو كونستانت. يعني مثلا سي اون طو ايغال 40 ملي سكوند، دونك غادي ينزل غادي يطلع، غادي دوز 40 ملي سكوند، غينزل غيطلع، غادوز 40 ملي سكوند، غينزل غيطلع، غادوز 40 ملي سكوند. دونك غادي نشوفوا فاش كينفعنا. دونك هنا عندنا واحد التسجيل صافون. دونك هنا هاد لو طوبورتور هو اللي عندنا في هاد لو موفمون. دونك غادي نشوفوا لا فيديو، غادي نشوفوا كيفاش درنا حتى حصلنا عليهاش على هاد التسجيل ديالنا. دونك كتشوفوا دابا وليتي يتحرك شويه، دونك لي فروتمون ما بقاوش، دونك كيمشي بواحد لا فيتاس كونستانت. هنا كيوريونا مناش كيتكون. دونك وكل وحده علاش تخدم، يعني ملي غادي نخدموه ابري كيفاش يمكن لينا نكونيكطيوه. هذا جديد، هذا صراحه هو الاخر اللي خرج. دونك يمكننا اننا نتحكموا به باغ بلوتوث، يعني يمكن لنا اننا ناخذ دوك لانترفال دو طون ماشي بحال هذاك القديم، وفيه الباتري انترن. دونك هنا تنشوفوا دلتا تي. شنو دلتا تي؟ هو هذا لو طون اللي كناخذوه حنانا. دونك اشنو كنقولوا باغ اكزومبل كل 20 ملي سكوند اشنو غيدير هذا الفوتر؟ غينزل غيعاود يطلع، غينزل وغادي يعاود يطلع. دونك هنا فاش غادي ترسلوه se déplace à une vitesse constante. دونك هنا كنحصلوا علياش على واحد لو تري ياك. هاد لو تري هذا لا دغوات هذه اللي فيها واحد دي تري كي اون سكسيسيف. دونك اشنو كتعطيني لا تراجيكتوار ديالاش دو موفمون. سي بون، يعني مسار الحركه. هنا هادوك لي بوين اللي شفتوهم هما هادو. شكون اللي كيعطينا هاد لي بوين؟ هو داك الفتح اللي قلنا هنا. دونك هنا اشنو غيوقع؟ دونك من هنا لهنا داز 40 ملي سكوند، هو نزل الفتح عطاني نقطه وعاود طلع. داز 40 ملي سكوند نزل الفتح عطاني نقطه ويعاود طلع. داز 40 ملي سكوند نزل الفتح عطاني نقطه ويعاود يطلع. وبحال ما هكا حصلنا علياش على هاد التسجيل ديالنا. سي بون، دونك هاد لي بوين كلهم l'intervalle de temps entre M0 et M1 égale l'intervalle de temps entre M1 M2 M2 M3 M3 M4. c'est bon كلهم عندهم واحد المدة الزمنية اللي هي متقيسة. شحال كتساوي طو اللي هي 40 ملي سكوند. donc pour passer de M0 à M1 donc la durée c'est tau aussi donc jusqu'à la fin. Donc maintenant on a un exercice, calculer la distance M0 M7. Donc la distance M0 M7, donc on a 1 cm, 2 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 fois 2 cm. La distance M0 M7, M0 M7 c'est 14 cm, c'est 14 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. La durée delta
t. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois temps. La durée pour passer de M0 à M1, c'est temps. Donc, 7 fois temps. Donc, 7 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3, parce qu'on a ici 40 millisecondes, c'est 0,28 secondes. Le rapport de la distance M0, M7 sur delta t est égal à 0,5. L'unité, on a ici M0, M7, c'est une distance. Delta t, c'est une durée. Donc, c'est le mètre par seconde. Donc, la quatrième question, que représente ce rapport? Donc, on a l'unité et le mètre par seconde. Donc, ce rapport représente la vitesse. Donc, on a le mètre par seconde. Donc, le rapport Adam il a la vitesse, bien sûr, la vitesse moyenne. Pourquoi? Parce qu'on a choisi ici, c'est la distance considérée, c'est la distance, c'est la position entre la position initiale et la position finale sur delta t. Donc, on a ici les positions. Donc, on a les instants et les abscisses. Donc, l'instant, c'est 0 au point M0. Au point M1, c'est 40 millisecondes, c'est-à-dire 0,04. Ici, c'est 80 millisecondes, c'est 0,08, 0,12, 0,16, etc. Donc, l'abscisse X, on a ici 2 cm, c'est-à-dire M0 égale 0. L'abscisse à M1 égale 0,02, c'est-à-dire 2 cm. Ici, 4 cm, c'est 0,04 cm, 0,06 cm et 0,08 cm. Donc, remplir le tableau. Donc, celle-là. On a représenté X en fonction de T. On a le tableau. On a ici l'abscisse X en mètres et l'instant T en secondes. Donc, 0,0, c'est bon. 0,04 l'instant. L'abscisse, c'est 0,02. Donc, on obtient une droite qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. C'est bon. Que représente, premièrement, calculer le coefficient directeur de la droite de la courbe X en fonction de T. Donc, le coefficient directeur de la droite de la courbe X en fonction de T. شنو le coefficient directeur؟ هو المعامل الموجه ديال جهه هذا المنحنى هذه داله خطيه coefficient fonction linéaire. C'est bon parce que il passe par l'origine تمر من اصل المعلم. Donc هنا الا بغينا A اللي هو le coefficient directeur كنجيرو la différence des ordonnées c'est sur la différence des abscisses. يعني فرق الارتوبين على فرق الافصولين. الارتوب هنا عندنا شنو هو x هو l'abscisse و لي زابسيس ديالنا في الرياضيات هنا هو تي هما لي زانستون سافون. الافصول عندي هنا هو الزمن. دونك on prend deux points. Donc la première point c'est 0 parce que il est facile. La deuxième point c'est 0,06. Donc 0,06 moins 0 est divisé par 0,12 moins 0 égale 0,5 mètres par seconde. Pour calculer A, donc on peut choisir deux points, par exemple, le point, ممكن ناخذ هاد les deux تما اي point بغينا من هنا غادي نلقاو 0,05 mètres par seconde. Donc اشني هذه c'est la vitesse instantanée. Le coefficient directeur de la droite représente la vitesse instantanée de l'autoporteur. Donc كيمثل لي شنو السرعه اللحظيه ديال الحامل الذاتي. l'autoporteur هو الحامل الذاتي هو اللي شفناه في لا فيديو. La question numéro 9, dans l'expression numérique de la variation x en fonction de t. Donc on a ici la représentation de x en fonction de t. Donc c'est une équation linéaire qui passe par l'origine. Donc on a A, c'est le coefficient directeur qui égale delta x sur delta t, c'est 0,5 mètres par seconde. On a déjà dit que
le coefficient directeur de la droite représente la vitesse instantanée de l'autoporteur. Donc 0,5 mètres par seconde, c'est la vitesse instantanée de l'autoporteur. Donc l'expression numérique de la variable x en fonction de t, on a déjà, nous savons que a égale delta x sur delta t est égal x moins x0 sur t moins t0 qui est égal 0,5 mètres par seconde. Donc on a x 0 égale 0, c'est l'abscisse du mobile à l'instant t égale 0, et on a t0 aussi égale 0. t0 toujours égale 0. Donc on obtient x égale 0,5 fois t. Donc x0 égale 0, t0 égale 0, et après les x est égal 0,5 fois t. Donc هذا غنجيبو هنا غيعطيني واحد la multiplication. Donc la vitesse d'un mobile en mouvement rectiligne uniforme est constante et l'équation horaire du mouvement x en fonction de t est une fonction affine de temps de forme x égale à vx fois t plus x0. Donc c'est l'équation horaire du mouvement de x en fonction de t. Donc x et t ce sont des variables. Par contre, vx et x0 ce sont des constantes. Donc x est l'abscisse du mobile à l'instant t en mètres. Et v, valeur algébrique de la valeur du mobile en mètres par seconde. Donc c'est la valeur algébrique, c'est-à-dire peut-être une valeur négative ou qui donne une valeur négative ou positive. Donc x0 l'abscisse du mobile à l'instant t égale 0 en mètres. Donc هنا عندنا x0 c'est l'abscisse à l'instant t égale 0 يعني الأفصول عندها أصل تواريخ يعني في t تساوي 0. vx la valeur algébrique يعني ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة غادي نشوفو كيفاش. Donc les variables اللي عندنا هنا اللي كيتغيروا x et t. vx constante, x0 constante. Pourquoi vx constante? Parce que le mouvement rectiligne uniforme حركة مستقيمية منتظمة. Si le mouvement se déplace dans le même sens que l'axe OX, c'est-à-dire que v est supérieur à 0. Donc c'est le cas suivant, c'est bon. Donc v orienté suivant l'axe OX. Si le mobile se déplace dans le sens contraire que l'axe OX, Vx inférieur à 0, donc Vx inférieur à 0, donc c'est-à-dire que le sens de V est le sens opposé de I, ou c'est le sens opposé de OX.